Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to our video learning class by using the V-Class and also the video that I would like to share to you. And we're going to have reading class for today, and today will be the second meeting for our reading one class. And just to make it short, let me just directly show you our material for today. So what we will have for today is reading one, and it is about previewing and predicting. Okay, so but before I talk about reading, let me show you this picture. Kok belajar previewing and predicting malah gambar ini ya, gitu Miss ya. Oke, apa itu yang dimaksud dengan previewing and predicting? Nah, sebelum saya I give you the material about previewing and predicting, saya kesini dulu deh. Misal nih ya, just imagine that you are in the store, ya, lalu lagi di toko, terus kalian you want to buy a snack, and then you want to buy snacks, and you will see a lot of brand on the snacks for the snacks, right? Kemudian you can see from the cover of the snacks, right? And then you will read the name of the snacks, okay? Setelah itu, I know what you will do. Coba, kalau misalnya bayangkan kalian lagi ada di toko gitu ya, lagi di department store, lalu di barisan ciki-ciki ini gitu ya, snacks ini. Lalu yang pertama kalian lakukan apa? I do believe that you read the name of the snacks. Oh, ada Chiki Balls, ada Citato, Citato Nets, Cheetos, Kitela, Doritos, Lay's, and then Jets. And then you want to know, jadi setiap snack ini snack apa sih? Nah, ketika sudah muncul your next question, ya pertanyaan keduanya muncul, ini snack apa ya? Oke, Citato ini snack apa ya? Lalu you see the picture, lalu kalian lihatlah, kalian ambil si Citato ini misalnya ya. Terus kalian lihat gambarnya, oh ada gambar beef, oh berarti ada gambar beef, oke. Lalu ada gambar potato. Okay, so you have beef and then potato and then the snacks. And after that, after you see beef pictures and also potato, you start to make a conclusion. Oh, this is a snacks that made from potato and flavor with beef. Right? So when you assume that this is a snacks that from potato, made from potato with beef flavor, and after that you see the back side of the snacks, the Citato, and then you read the compositions, you read the ingredients, you read the for every single percent of the ingredients, and then what can you get, the protein, right, about the sugar or about the salt. It means that you are finding the information, a deeper information about these snacks. Nah, hubungannya apa sih Miss gitu dengan previewing and predicting dalam reading? Nah, kita lihat di kalimat di sini yang pertama katanya, when you preview, you look for information. Then you can make guesses about what is in the letter, and when you can make guesses like this, you are predicting. Nah, tadi sebenarnya kita tuh dalam sehari-hari we are doing predicting. Not only we are doing predicting and also previewing. It's not only in reading. In our daily life, we always do previewing and predicting. So if you see what we have done here, ya kan, selagi kita lagi belanja snacks aja kita melakukan previewing dan predicting. Apa katanya kalau preview? Kalau preview when you look for information. Ketika kalian nyari-nyari informasi tentang sesuatu, and then you make guess, terus kita tebaklah sesuatu itu, ya. And when you make guesses like this, you are predicting. Nah, kalau kita balik ke sini tadi,
ketika kalian lihat, oh ini namanya Citato, kalian dapat informasi, oh bahwa snack ini bernama Citato. Oh snack ini berasal dari terbuat dari kentang. Oh snack ini rasanya beef. It means that you are doing previewing. So here you are on previewing. Nah, lalu kalau predictingnya seperti apa? Predictingnya yang ini tadi, when you start to, nah dia bilang apa tadi? When you start to guess like this, you are predicting. Setelah kalian mempreview ada gambar kentang, ada gambar sapi, maka kalian mempredict. Ya, you predict that, oh, this next is made from potato. It is a beef flavor and the name is Citato. And then you see at the back side, oh, these snacks have a very high what's that? Sugar or the salts. Nah, that's what we have in predicting. Okay, now how if it is in reading? So this is what we do in previewing and predicting in our daily life. Now how about previewing and predicting in reading? Previewing and predicting are strategies that can be used before and during reading a text. Yeah, a quick preview of the key elements of a text can help you to predict what it might be about. This will help to prepare the information for reading. Jadi ketika you read the text, ya kan, ketika nanti membaca sebuah teks, hal pertama yang harus kalian lakukan ya menurut strategi ini adalah coba di preview dulu. Ya, jadi silahkan katanya lakukan quick preview. Ya, jadi di preview secara cepat saja, yang paling penting aja the key elements-nya yang dicari. Nah, kemudian when you read it, you preview it, you will start to predict. Nah, dengan sudah bisa kalian preview, bisalah kalian memprediksinya itu apa. Sama seperti snack Citato tadi. Kalian preview dulu. Oh, ada gambar kentang. Oh, ada gambar daging. Oh, pas di baliknya, oh dia ini ada kandungan gula. Oh, dia ini nih. Oh, berarti berarti ini sepertinya snack deh, makanan ringan yang terbuat dari kentang, rasanya adalah rasa daging, rasa beef yang dipanggang kayaknya karena ada gambar-gambar yang dipanggang ini, lalu banyak kandungan gula, banyak kandungan garamnya. Nah, that's you are doing predicting. Ya, nah ini ada penjelasan lebih panjangnya lagi. Previewing katanya is a pre-reading skill by which the reader tries to gather as much information about the text as the students can do before reading it. Jadi sebelum membaca, cobalah dulu dianalisis, di preview sebentar. Pas kalian baca, oh ada yang bahas ini, oh ada ngomongin ini, oh ada ngomongin ini. Jangan-jangan ini ngomongin soal ini nih. Nah gitu ya. Previewing a text katanya mentally prepares reader to receive information from written materials. Jadi ketika kalian preview sebentar, itu kurang lebih akan memberikan signal tuh ke otak kalian. Oh ini tuh tentang apa? Sama seperti misalnya when we have the brochure, biasanya kan kita kalau dapat brochure gitu ya di mall, ada yang ngasih brochure. Kita lihatlah sebentar, ada gambar mobil nih. Kalau kalian, oh kayaknya ini pasti sales mobil nih. Nah, ya kan ketika kalian cuma nge-preview sebentar saja teks yang panjang lebar dari selebaran yang dikasih orang di mall itu, kalian sudah melakukan previewing. Nah, itu justru mempermudah kalian membuat keputusan mau buang atau tidak brosurnya. Kalau sebenarnya kalian lagi cari mobil, pasti akan kalian simpan. Kalau kalian lagi nggak mau beli mobil, pasti kalian buang. Nah, that's help you, maka dia bilang that helps you to receive the information. Nah, this gathering of information help the reader to have a general picture of the text. This technique involve using the title of the text. Nah, kalau misalnya dalam teks yang dilihat apa saja? Lihat title of the text. Dari judulnya saja kita udah mulai bisa nebak kan? Lalu kalau misalnya buku ya ini ya, if it is a books, ada table of contents. Ini kebiasaan kita kan, kalau ke Gramet lihat judul, lihat daftar isi, lihat indeksnya, appendixnya, preface kata sambutan dari penulisnya, ya kan, atau publishernya, headingsnya, ya kan, judul-judul atau sub-sub judul dari setiap babnya, and you read a little of paragraphs, information on the back cover, ya kan, biasanya juga baca juga kan di back cover, acknowledgementnya and so on. Nah, if you're coming to Gramedia
pasti kalian selalu mempreview buku, ya kan? Kadang kan preview itu bisa banyak sekali buku, buku cinta, buku komik, gak deh. Nah, itu you are doing previewing. Ketika kalian predicting, itu katanya is the faculty of predicting. Prediction is the faculty of predicting or guessing what is come to next. Jadi ketika kalian sudah menebak apa isi dari buku itu, apa yang akan terjadi, cerita apa yang akan terjadi di dalam buku itu atau di dalam teks itu, maka kalian melakukan prediction. Ya, making use of the grammatical, lexical, and cultural clues. Pas lihat lagi, ini ada gambar, ada tulisan-tulisan Hangul. Oh, berarti ini kayaknya buku Korea deh. Ini kayaknya ada cerita-cerita ala-ala Koreanya. Gitu. Apa misalnya lihat cover bukunya ada tulisan Arabnya. Oh, kayaknya ini buku-buku agama deh, misal ya. Nah, so that's what you call as prediction. Nah, teknik ini, si prediction ini can prepare your mind to absorb, interpret, check, and confirm the information. Now, next, I see you the example. Saya kasih contoh nih satu ya. Ada kalian lihat di buku nih, kalian lihat judulnya seperti ini, The Ant and the Grasshopper. Nah, what can you preview from this book? Apa sih yang ada yang bisa kalian preview dari cover buku yang bisa dilihat ini? Ada gambar belalangnya. Ada gambar semutnya. Warnanya warna-warni. Oke, lalu ada classic story. Saya kayaknya bisa. Saya sudah preview ada gambar semut, saya preview ada gambar belalang. Judulnya The Ant and the Grasshopper. Lalu ada tulisan classic story, warna-warni. Saya udah preview buku ini. Nah, ketika kalian sudah mikir, kayaknya ini buku buat anak-anak deh. Ini adalah buku cerita fable, ya, buku cerita tentang binatang yang untuk for children, ya, untuk anak-anak. And then kayaknya pada bergambar deh di halaman tengahnya, and have picture or you can say have a picture books. Nah, sepertinya ini adalah buku yang akan menceritakan tentang ya ada masalah di antara mereka berdua. Ini akan membahas tentang apa. Nah, that's when you start to think about that, it means that you are predicting the text or you are predicting the book. And then here is you have. Betul kan ternyata yang kalian prediksi tadi bahwa ini buku bergambar, ini cerita tentang si Ant and the Grasshopper. Like one summer's day in a field, grasshopper was hopping about, tripping and singing its heard content, and ant passed by. Nah, jadi sebelum memulai, let me continue. Nah, jadi nanti sebelum memulai membaca suatu teks, gitu ya, seperti yang tadi, jangan lupa melakukan predicting and previewing. Now let's see another example. So this one, jadi anggaplah teks ini yang XX itu adalah yang tidak kalian ketahui sama sekali artinya itu apa. Ya, nah sedangkan yang ada kalimatnya itu kalian tahu. Nah, sekarang kita mau menjawab pertanyaan number 1. Katanya wait a minute. Now katanya big dreams for Blanca. Blanca Garcia lives and works in Oakland, California, but she was born in Ecuador. Her family came to the United States from Ecuador 10 years ago. Blanca is now 19 years old. She has 2 sisters, Clara 16 and blah 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 blah. Nah, sebenarnya from the first paragraph, the first sentence in the paragraphs, we can predict the rest of the first paragraph. Betul nggak? Karena paragraf pertamanya sudah kita preview dulu, saya yakin kalian pasti bisa nebak kalimat selanjutnya di paragraf ini itu bakalan tentang apa. Coba, dia udah bahas nih, dia bilang ada kode family. Oke. Dia family datang ke United States dari Ecuador 10 tahun lalu. Si Blanca ini 19 tahun dan dia punya 2 sisters. Namanya Clara umur 16 dan udah pasti bisa ditebak dong yang ini tuh ngomongin apa ini. Ya, of course, dia akan membahas another sister. Dia pasti akan membahas sisternya yang lain selain yang namanya Clara. Nah, selain itu apa lagi? Because they talk about family. Berarti pasti nanti di sini juga akan dia bahas tentang father or the mother. Pasti di sini informasi tentang fathernya, namanya siapa.
the age, and then about the mother, the name, and also the age of the mother for the first paragraph. Now, how about paragraph 2? We only have a clue for the first paragraph. Katanya Blanca finished high school last year, and now she works in. Nah, jadi udah ada kata clue-nya works. Dia finish high school last year. Dia udah menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya tahun lalu. Lalu nanti kerjanya di titik-titik. Udah pasti kita bisa conclusion kan. Bisa kita conclude bahwa teks yang akan dibahas setelahnya ini tentunya adalah job. Ya, tentunya adalah pekerjaannya. And then the third paragraph. When she has enough money, she wants to go to college. Kalau dia punya uang, dia ingin berkuliah. She titik-titik. Kira-kira apa kalau udah bahas dia pengennya kuliah, pengen punya uang. Artinya, her ambition. Ya kan? Cita-cita dia apa? Now, how about the last paragraph? Bianca also wants to have her own children. She has blah blah blah. Wants just 2 children. She says having both a large family and job would be too much work. Berarti ini dia membahas his dreams about mimpinya yang tentang family, ya, dreams about family. Nah, itulah gunanya predicting and previewing. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu tahu semua arti dari kata dalam bahasa Inggris, but we can still answer the questions of the reading. Okay, so this will be your exercise, everyone. Ini latihannya, silakan nanti dikerjakan. Kok ini mudah. Ini ada gambar, kalian preview dan kalian predict. Kira-kira gambar ini itu judul ceritanya apa? Misal number 1, ada orang pakai masker, anak kecilnya duduk di kursi seperti ini, terus ada lighting seperti ini, terus ada alat-alat seperti ini. Okay, I think that sepertinya ini di dokter gigi deh, gitu ya. Karena ini sepertinya dokter gitu, karena yang pakai masker-masker begini. Berarti jawabannya yang D. So that's why number 1 is D. Ya, coba number 2 until 5 kalian predict by yourself. Nah, lalu yang kedua, kalau yang ini ada judul katanya magazine article. Jadi ada judul sebuah majalah, judulnya Boston a Good Place to Live. Nah, kalian cuma tahu judulnya nih. Sekarang you have to predict. Kira-kira ya betul atau jadi nanti silakan dikerjakan yang exercise-nya tadi, 2 tadi ya, dengan judulnya bisa ditebak. And also after that don't forget to answer also the quiz on your V class. And that's all for today for this meeting. Thank you very much for watching the video. Let me close the class with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.